যত মিডিয়া জন্য কর্মীদের হামবাই বেলায় ছেলেমেয়ে শিক্ষাতাম বেলায় দুঃখ নাগো जों दाबो खायजाक जंगु जला जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि पार्टी अफिसाव हठाৎ काई फायै त्रिपुरा मथानि चेरेरक भारतीय जनता पार्टीनि अफिसाव एनाय बेन्द्र मीडियारक पूरा अफिस रूम भांगचुर खायगा जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डानि फटो बहका जोंनि प्रदेश सभापतिनि फटो चिरखा आनी लोगी तंगो एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा जी तय जोंनि प्रदेश नि जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा तय उजान मंडल नि जोंनि प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा तय आनी लोगी सं जतन ताबयो मते हाय जगन्य जदन केबो जदन पाबिमु जे बीजेपी नो बुखुरबुय तखरुबुय जे दमन खायमान नै विश्व पृथ्वीनि श्रेष्ठ पार्टी बीजेपी पार्टी जदन केबो जदन मने खाय तंखाय जे बुय तखरुबुय जे बीजेपी पार्टी नो दमन खायमान नै बोल काम खायतो 12 টাকা জলবায়ু খবজাক জম্পু জলা বিজেপি নি পার্টি অফিস সবাই শুক্রব খাই কলাংজাখা ইয়াগুলো অক্ষয় কুমার জমাতিয়ানি নগ্ন খুংব সবাই শুক্রবে কলাংজাখা তাই অক্ষয় কুমার জমাতিয়ানি বিহিংন বরম ফেরসনপরে খাইজাখা হনে সাইখনারখা তাই টাকা জলা মন্ডল প্রেসিডেন্ট নির্মল দেববর্মানি মালখুংব সবাই শুক্রবে রেজাখা তাবুক জম্পু জলা বেলাই খেতং ফ্লাজাক জওই ন্যায় টংদি কদালিয়াপ্রি bisa pesan lagi mana? মহিলা তো ভাতটা রান্না করতেছে রান্নাই করতেছে কিন্তু জানেও না যে এগুলো কি হইতেছে তার বাড়িতে ওই পার্টি অফিসে তারা সিনে এবং আইডেন্টিফাই করতে পারছে অন্তত পার্টি অফিস আমরা অবশ্যই পার্টি অফিসে যে ইয়ে করছে এটা আমরা বিচার জানোই কিন্তু তার পাশাপাশি जों ताबुकनो जों जम्पुजला थानाव हाबा एसपी साहेब दङ जाने ताई आनी लोगी दङ एक्स एमपी रेवती बाबू ताई जनरल सेक्रेटारी बिपिन देबबर्मा उरानी मंडल प्रेसिडेंट ताई संजय देबबर्मा संजय दिया एमडीसी जे घटना नथि एसपी साहेब बाय सालायका ताई सिनि एसडीपीओ दङ ओसी दङ जेबेबे सालांमा सिसा जेतो घटना मनो दतिनो जरा वो जड़ित तंगनाय रमफ्रे समफ्रे वो चिनी बोरै बुमानि उपरो जरा काम सित्रा तांनानै नायनाय जों बोरैनो इज्जत खायो बोरै चिनि आमा बोरैनो जों सब समयनो इ सम्मान खायो जतनो सम्मान खायो हायपनो तिनि जेबेबे लासिमा सिसा जों जतनो साव जों जाति दफा तिप्रासा बेलाय लासिमा सिसामो একজন বুমানি সমান ভাইকে ফাইयै ন' হোক সবাইयै माइमी संग तंग माने बाहाय रंफ्रें मो बेलाय लासिमाय चिचाखौ तिप्रा सांगै जों तिप्रासा बेलाय जों लासियो जों बुमानो इज्जत खायना नांगौ
बुमा बुरिमनो बुमा सिनि बिबि सिनि मय सिनि तय जों इज्जत खालामो जों मति खायना जाया जों दफा बाय दफा हामजांनाय नांगौ हामजांमा नांनाय हामजांमा रिना नांनाय जेकुनु पार्टी खायदि हामजांनि बरक अटोमेटिक नि लगे थानाय बुई तो गई केबनो कोनो खायमिया जत बुनाय बरक मसिनो थामसिको नरकनो सब समय नर मीडिया नरकनो आं मेसेज दियो जे बरकनो हामजांदि हामजांमाखाय हामजांमा माननाय सारा त्रिपुरा गुरि दङ आं हामजांमानि बिसिंथि खायै दिनै त्रिपुरा मथानि याकरे बीजेपी हाबो सीपीएम याकरे बीजेपी हाबो कांग्रेस याकरे बीजेपी हाबो विभिन्न दल याकरे सिनि पार्टी हाबो दङ हामजांमारिखाय अटोमेटिक हामजांमा माननाय सारा त्रिपुरा जों कोनो दिनाव बुबो तगो जों खाया जों बीजेपी सब समय सन्त्रास नाया जों शान्ति नायो सम्प्रीति नायो जों गाहाम हामजांमा नायो ओ त्रिपुरा राज्योआव जों जत एकसंगे तंना नांनाय जतनो उरन थैनो नांनाय उरनो थांना नांनाय त्रिपुरासा वानसा जत एकसंगे थांना नांनाय आबायनो बागैनो जों जतनो आपिल खायनाय पिसफुल नारिगे हांगाय दंसंनाय जत बुनाय तंनाय मसुनो बीजेपी एकदम चामाने बुरुं चामाने हाइका वाइछना एकदम गुपरि होय सारि होय एकदम ततेनो लिक तरमा हाइका तरनाय बीजेपी जतनो बुनाय टर्चारिं खायनाय मसुनो दाउनुनाय दंसंनाय कारण नरनो बुइकाव हामजागलाक बुखाय तो खाखाय कोनो जाति नरनो हामजागलाक नरनो बुइनासलेनाय बसकांगो नर 26 3-4 मास सितंसो व्यवधान इलेक्शन एडीसी इलेक्शन मसे काफ्रानो ताकाफ्रा दे जत काफ्रानाय दंसंनाय नरक मने खायो जे ताकार जलानो नरक बीजेपी नो दंस खायमाना कोनो दिनो दंस खायमाया मुदी तंगो दंस खायमिया आं चैलेंज कैसो जत दिन तंगो मुदी कोनो दिन लीक सिसानाय एकदम लीक सिसानाय जतनर बुनाय तंनाय ताकार जलावा मसंग ग्रुटनाय आगामी दिन तैरि तंगनर हामबाय अच्छा सर दिनै जे बुजांनाय बिनि जाव जे जिबि थां माने बिन कन्डिशन ता बहाय नि तो बेलाय सित्रा बेलाय कन्डिशन मकल फुनो कायसा आरि थांमानो जेबेबे बुलटी रकाखात दा बलम बर पेट्रोल जेबेबे खायका आं खोनागाव जगा एसपी साइम थाने दुइटा ग्रेनेड फाटिरेन नांखा दुइटा ग्रेनेड इउज खायना नांखा मणिपुरसे सितर बितरंगु जखन बरक जदों ग्रेनेड इउज खायांगाकाय तिनि पार्टी ऑफिस न खोक जतन सगि खिकेमु बदरनि राजनीतिक म पीसफुल राजनीति खायदी हामजांमा राजनीति खायदी बुलाय तलाय राजनीति खायदी मते तिप्रासा हनो दफा हनो जाति हनो बरो जाति बरो दफाना हामजाखाय मते खिदा बु आं मोनसे उत्तर सोंनांगौ दफानो जदि हामगाखाय मते खिदा बु मते खिदा तक बुरैचिनि बुरै तिप्रासा बुरै रमफ्रेना नायो बरने नियो आगामी दिन बीजेपी तैरि तंगो बीजेपी प्रतिबाद प्रतिशोध बीजेपी याकाग्लाक मोदी तंगो सेफ तंगो नरक नुखना बिहार बतिके तुफा हा बिहार बतिके तुफा नरक नुखनाले आगामी दिन तैरि तंगने हामबाय सर तुते कैसे को तंगमिया तो और पार्टी कुइज नि जे अवस्था नायमानि परे একটা কক সানাইছুগো जों गणतंत्र बा डेमोक्रेसी और शासन व्यवस्था तो डेमोक्रेसी नि मेन কক हिंगे जों जेकुनो राजनीतिक दल खाइमान এবং राजनीतिक दल नि आदर्श नीति न बगर बेरतलामिमान এবং डेमोक्रेसी व पब्लिक न यागति जों शासन खाइ কিন্তু আমার डेमोक्रेसी नि ठीक उल्टो दिक राजतंत्र खानो वाहिनी तो गणतंत्र के बन बुई तो गई एर मध्य जरा तिप्रासा एवं थानसानी कक सब अमा हेगलाई सिरि सोसाइटी ए जे तिप्रासा सोसाइटी को कोनो भाबे थानसा एकता संतुई मे और चिनि माननीय मंत्री साका जे बुखुक अंजलि ब माइसंगि तंगमान जराव बनथंगे बरा आक्रमण खलाया ओ कक न सानानि बेलाय लासु कैमरा बुसाबांगो जे चिनि तिप्रासा जरा जातिनि बागै थानसा तिप्रासा बारे स्लोगान दिउ बरक तिनि अमाहाय चिनि बुखुकनि साकाव अमाहाय माने रैप खैनानै अटेम्प बरक थागै आरो नक आक्रमण खलाया
এবং বেলাই লাসিবা সিংসাক মাস খানেক আগে ও এলাকাও নো তাকারজলা জম্পুই জেলা এলাকাও নো চিনি একটা প্রোগ্রাম সিএমনি নো প্রোগ্রাম দো মানে আফুরব 80 বছরনি বয়স্ক বুড়ি রমনা ববরক বুখা তখা তো এই যে যেভাবে ওরা চলে তো ওরা চিনি অরনি যে প্রতিনিধিরক আং বুংনানো মুসুঙিয়া চিনি টপ লিডার রওয়া জাগানি অথচ ও এলাকাও যদি চিনি তিব্রাসা বুড়ি যদি অমাহাই রমফে জাগা নাইও বড় নগদ থাকে অ্যাটাক লাইও বিনি নপুরা ইট ককমানি শেষ খাইনিখা তো গরিব বড় এবং চিনি যে পার্টি অফিস সম চিনি মুখ্যমন্ত্রী বেশি দিন নুঙিয়াখো ওরা উদ্বোধন খাই থাকমানি একটা ন্যাশনাল পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বড় যেভাবে বড় ওরা শিশিকা লাথিরিকা অনেক কিছু খাই থাকা এবং প্রদেশ প্রেসিডেন্ট বো একজন এমপি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটলিস্ট আ জায়গা তো সম্মান নিরানা তো যে চিনি মন্ত্রী সামনে যে আসলে অমাহাই বই তো গই কোনো দল গণতন্ত্র দিকে মিয়া পাবলিক বুঝি তো খা বড় তামো সাকা যে जों তিব্রাসার অনেক কিছু খাইনো তো সাকা কিন্তু তামংখা আস্তে আস্তে পাবলিক কিন্তু বড়বাই গোজাল থাকি তো খা আমনি বাগে হয়তো বড় তামং দিশে হারা তো বই তো গই বড় সিগ্রি নানা নাইও আবো সম্ভবিয়া তো কাজে আং সানা মুচুং মিডিয়াनि মাধ্যমে বুলাই তকলাই আবো কোনো ভাবে সমাধান ইয়া সাথাম রেখেনে নানাই আং এর আগে মন কি বাত অনুষ্ঠানে ফাইপুরা আমার বড়বাই কক সাকা বিজেপি ফাইমানি পরে ওরা যেভাবে একে একে স্কিমনি মাধ্যমে লামা কলমা তুই হর বিভিন্ন ভাবে দিত ও যে এলাকাও আও বানাইনাই ক তো ও এলাকানি যারা শান্তি প্রিয় যারা শান্তম গোজাং তংনাই রনাং কয়না মুজুঙ্গো অমাহাই বুলাই তকলাইও আনি বিজেপি তো जों কোনোদিন বিশ্বাস খাইয়া যে অমাহাই বুলাই তকলাইও তা থাকতো তবে বিজেপি বিশ্বনি একদম কতর পাতি আব শ্রী মন্ত্রী শাখা তো কয়দিন বুঝার নাইবা তো কাজে অম जों নাইয়া বুলাই তকলাইনি পরিবেশ जों নাইয়া তো অমাহাই তাই তাকাইতো এবং যারা যারা ইয়ে পুলিশ আবনাখা নাইখা যত কিছু তো কাজে আব আগামী দিন আর দ্বিতীয়বার টাউন এলাকাও মুজুক নাই